بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائن۔ وزیر اعظم عمران خان نے واضح پیغام جاری کیا ہے کہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ یورپی یونین کی پارلیمنٹ میں جی ایس پی پلس سے متعلق قرارداد کے معاملے پر وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں یورپی یونین کی قراردادوں میں اٹھائے گئے نکات سے متعلق مشاورت کی گئی۔ اجلاس میں یورپی یونین کے تحفظات دور کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ جبری گمشدگی، صحافیوں کے تحفظ، آزادی اظہار کے قوانین جلد پارلیمنٹ میں لانے کا فیصلہ کیا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اجلاس میں اس بات پر بھی اتفاق کیا گیا ہے کہ اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے گا۔ ایران کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے کی خبریں درست نہیں، امریکہ نے بڑا پیغام جاری کر دیا۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ ایران کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے کی تمام خبریں غلط ہیں۔ غیر ملکی خبررساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ایران کے ساتھ ایسا کوئی معاہدہ طے نہیں پایا اور نہ ہی اس سے متعلق خبروں میں کوئی سچائی ہے۔ دوسری جانب وائٹ ہاؤس کی چیف آف سٹاف نے بھی امریکی میڈیا سے بات چیت میں ان خبروں کی تردید کر دی اور کہا ہے کہ قیدیوں کے تبادلے کے حوالے سے کوئی بھی معاہدہ نہیں کیا گیا۔ کیا رہے کہ گزشتہ دن یہ خبریں سامنے آ رہی تھی کہ امریکہ اور ایران کے درمیان قیدیوں کے تبادلے پر اتفاق ہو گیا ہے۔ جرمنی میں حالیہ سالوں کے دوران مسلمانوں کی تعداد میں بڑا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ جرمنی نشریاتی ادارے ڈی ڈبلیو کی رپورٹ کے مطابق چند سالوں میں جرمنی میں مسلمانوں کی تعداد 53 لاکھ سے بڑھ کر 56 لاکھ ہو گئی۔ جرمنی کی کل آبادی میں اس وقت مسلمان آبادی کا تناسب 6.4 سے 6.7 تک ہو چکا ہے۔ رپورٹ کے مطابق جرمنی میں اسلام کے پیروکاروں میں 9 لاکھ افراد کا اضافہ ہوا ہے اور چھوٹے بڑے جرمن شہروں میں ایک نہ ایک مسجد اور مسلمانوں کا ثقافتی مرکز موجود ہے۔ جواز ظریف کی پاسدارانہ انقلاب پر تنقید سے آیت اللہ خامنئی سخت ناراض۔ ایران کے وزیر خارجہ جواز ظریف کی پاسدارانہ انقلاب پر تنقید سے ایران کے رہبر اعلیٰ آیت اللہ خامنئی نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ خامنئی نے جواز ظریف کے بیان کو بڑی غلطی قرار دے دیا۔ خامنئی کی تقریر کے بعد جواز ظریف نے اپنے بیان پر معافی مانگ لی۔ ایک تقریر میں آیت اللہ خامنئی نے کسی کا نام لیے بغیر کہا ہے کہ ایک بہت بڑی غلطی تھی جو اسلامی جمہوریہ کے عہدیدار کے ذریعے نہیں کی جانی چاہیے تھی۔ انہوں نے کہا ہے کہ وزارت خارجہ کا کام اعلیٰ اداروں اور عہدیداروں کی واضح کردہ پالیسیوں پر عمل درآمد ہے۔ دنیا میں کہیں بھی وزارت خارجہ کسی ملک کی خارجہ پالیسی کا تعین نہیں کرتی۔ خامنئی کی تقریر کے بعد جواز ظریف نے سوشل میڈیا پر اپنے بیان پر معافی مانگ لی۔ افغانستان طالبان کے حملے میں 20 فوجی اہلکار ہلاک۔ افغانستان میں مغربی صوبے فرا میں افغان فوج پر طالبان کے حملے میں 20 فوجی ہلاک ہو گئے۔ طالبان نے بالا بلوک ضلع میں ایک فوجی چوکی تک ایک سرنگ کھودی اور اسے دھماکے سے اڑا دیا۔ فرا کے گورنر تاج محمد نے حملے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ افغان فوج نے حملے کا جواب دیا جس کے نتیجے میں طالبان 10 حملہ آوروں کی لاشوں اور زخمیوں کو چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ چین اور پاکستان کو 14ویں 5 سالہ منصوبے سے فائدہ اٹھا کر اپنی خوبیوں کو بروئے کار لاتے ہوئے مشترکہ مفادات پر مبنی تعاون کے ساتھ ساتھ علاقائی ربط و ضوابط اور امن و ترقی کو باہمی میل جول کے ذریعے فروغ دینا چاہیے۔ یہ بات پاکستان میں چینی سفیر نے چائنا میڈیا گروپ کو حال ہی میں دیے گئے ایک انٹرویو میں کہی۔ چینی سفیر نے کہا ہے کہ چین اور پاکستان اپنی خوبیاں رکھتے ہیں اور دونوں ممالک کے درمیان بنیادی تنصیبات، تجارت، صنعت اور زراعت سمیت دیگر شعبوں میں قریبی تعاون برقرار ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے انتخابی اصلاحات پر حکومت سے تعاون کا عندیہ دے دیا۔
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि इलेक्शन में धांधली खत्म करने के लिए कानून साजी की जरूरत है, लिहाजा जो भी इंतखाबी इस्लाहात लानी है इनके लिए तैयार हैं। बिलावल हाउस कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि इलेक्शन इस्लाहात वक्त की जरूरत है, इलेक्शन में धांधली खत्म करने के लिए कानून साजी की भी जरूरत है, जो भी इंतखाबी इस्लाहात लानी है इनके लिए हम तैयार हैं। इलेक्शन कमीशन इंतखाबी इस्लाहात से मुतल्लिक किरदार अदा कर सकता है। वजीर खजाना ने IMF के साथ प्रोग्राम पर नजरसानी का अंदिया दे दिया। वजीर खजाना शौकत तरीन ने आलमी मालियाती अदारे IMF के साथ प्रोग्राम पर नजरसानी का अंदिया दे दिया। इस ज़िमन में वजीर खजाना ने अपने बयान में कहा है कि IMF ने पाकिस्तान के साथ ज्यादती की, बिजली टैरिफ में IMF का मुतालबा नाजायज है। उन्होंने कहा है कि इकानमी का पहिया चल नहीं रहा, टैरिफ बढ़ाने से करप्शन बढ़ रही है। उनका मजीद कहना था कि GDP ग्रोथ 5% तक न लेकर गए तो आइंदा 4 सालों तक मुल्क का अल्लाह हाफिज होगा। वजीर खजाना का मजीद कहना था कि IMF को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, टैरिफ बढ़ाने से महंगाई की शरह में आए रोज इजाफा हो रहा है। सऊदी अरब में तालिबात ने कबाड़ से मुजस्समे तैयार कर लिए। सऊदी तालिबात ने जद्दा कमिश्नरी में समंदरी कबाड़ की रिसाइकलिंग करके इसे खूबसूरत मुजस्समों में तब्दील कर दिया। सऊदी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक इब्बती यूनिवर्सिटी की तालिबात ने बहीरा अहमर एक खजाना, हमें इसकी हिफाजत करनी चाहिए के अनवान से शहर में आगाही मुहिम चलाई, जिसमें 136 तालिबात ने रजाकाराना तौर पर हिस्सा लिया। ज़ल्मे खलीजात की अफगान सदर से अहम मुलाकात, अमन अमल को जमीनी हकायक के मुताबिक होना चाहिए। अशरफ गनी। अमरीकी नुमाइंदा खसूसी ज़ल्मे खलीजात ने काबुल में अफगानिस्तान के सदर से मुलाकात की। इस मौका पर सदर अशरफ गनी ने कहा है कि अमरीका अफगानिस्तान से ताल्लुकात के नए बाब का आगाज हो चुका है। अफगान अमन अमल को जमीनी हकायक के मुताबिक होना चाहिए। सदर अशरफ गनी ने मजीद कहा है कि अफगान अवाम और हुकूमत का सबसे अहम मसला अमन है। ज़ल्मे खलीजात ने अफगान मफाहमती कौंसिल के सरबराह अब्दुल्ला से भी मुलाकात की। अफगान हुक्काम के मुताबिक इस मौका पर दोनों रहनुमाओं ने अफगानिस्तान में अमन अमल पर तबादला ख्याल किया। पेशावर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में बच्चों की ओपन हार्ट सर्जरी का आगाज। पेशावर के वाक़या इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के तर्जमान के मुताबिक इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में बच्चों की ओपन हार्ट सर्जरी के साथ हार्ट एंड लंग्स ट्रांसप्लांट और दीगर अमराज कल्ब के इलाज का भी आगाज कर दिया गया। तर्जमान के मुताबिक सर्जरी से PIC सूबे का वाहिद पीडियाट्रिक रिकॉर्ड अस्पताल बच जाएगा। तर्जुमान का कहना था कि बच्चों के दिल में पैदाइशी सुराख जैसी बीमारियों का इलाज भी हो सकेगा। बरतानिया का 17 मई से बैनुल अक़वामी सफरी पाबंदियों में नरमी का ऐलान। बोरिस जॉनसन का कहना है कि 17 मई से बैनुल अक़वामी सफरी पाबंदियों में कुछ नरमी की जाएगी, जबकि बरतानिया में 21 जून से कोरोना पाबंदियों में मजीद नरमी की जाएगी। उनका कहना था कि 21 जून से लोगों को कम अज कम 1 मीटर समाजी दूरी का ख्याल रखना होगा। दूसरी जानिब सरकारी आजाद शुमार के मुताबिक बरतानिया में 24 घंटों में कोरोना के 1649 केसेज रिपोर्ट हुए, जबकि कोरोना से 24 घंटों में सिर्फ 1 हलाकत रिपोर्ट की गई। प्राइवेट स्कूलों की फीसों से तंग वालिदैन को हुकूमत ने खुशखबरी सुना दी। हुकूमत ने प्राइवेट स्कूलों की अप्रैल और मई की फीसों में 20% तक कमी का ऐलान कर दिया। वजारत तालीम की जानिब से इस हवाले से बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक अप्रैल और मई की फीसों में 20% कमी की जाएगी, ताहम फीसों में कमी का इतलाक 8000 से ज्यादा फीसों वाले अदारों पर होगा। पाकिस्तान ने फिलिपाइन को अब तक की सबसे बड़ी पेशकश कर दी। पाकिस्तान ने फिलिपाइन को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अपने तजर्बे से इस्तेफादा करने की पेशकश कर दी। फिलिपाइन में तैनात पाकिस्तानी सफीर इम्तियाज काजी ने
अरब न्यूज से खसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में वसी तजर्बा रखता है और इसमें अपनी महारत फिलिपाइन के साथ शेयर करने को तैयार है। पाकिस्तान फिलिपाइन के साथ सिक्योरिटी और कल्चर डिप्लोमेसी में ताल्लुकात को मजबूत बनाने का ख्वाहां है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ईद उल फितर के लिए 6 छुट्टियों की मंजूरी दे दी। वफाकी हुकूमत ने ईद उल फितर की छुट्टियों की बाकायदा मंजूरी दे दी। ईद उल फितर की छुट्टियां 10 से 15 मई तक होंगी। वजारत दाखिला ने छुट्टियों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की मंजूरी के बाद वजारत दाखिला ने ईद उल फितर की छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सऊदी हुकूमत ने तजारती मराकज के लिए नया हुक्मनामा जारी कर दिया। सऊदी हुकूमत ने कोरोना वायरस के फैलाव के सद्देबाब के लिए मार्केटों और बाजारों को खोलने से मुतल्लिक नए अहकाम जारी कर दिए, जिसके तहत SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद के साथ तजारती मराकज को खोला जा सकता है। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। म्यांमार की फौज और बागियों के दरमियान लड़ाई शदीद हो गई। बागियों ने मिलिट्री हेलीकॉप्टर मार गिराया। म्यांमार की काछन रियासत में बागियों ने फौजी हेलीकॉप्टर को तबाह कर दिया। फौजी हेलीकॉप्टर बागियों के ठिकानों पर फायरिंग करके वापस लौट रहा था जब इसे निशाना बनाया गया। क्या रहे, म्यांमार में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरीन पर फौज की फायरिंग से मरने वालों की तादाद 8 हो गई। जी तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान आर्मी पाइंदाबाद।